इनकी लड़ाई थी। इसके आंखों का ऑरेंज कलर दिख रहा है, आंखों पे जो ऑरेंज कलर दिख रहा है फ्लावर का। कहाँ से लगा के लेके आए? कौन सा फ्लावर खाते हो? कौन सा फ्लावर खाते हो? ये आंखों पे क्या लगा है? बेबी पैरेट और 6 बेबी पैरेट क्या लगा है आंखों पे?